हाँ सूरज क्या हुआ? हाय हाय लिख रहा है सूरज। हाय हाय नहीं तो बोले हम्म, छोटू हाय हाय करके बोल। हम्म, কোথায় গেল আর বন্ধুরা কই? এক একজন 2 ঘন্টা করে লাইভ ভাবি। এক ঘন্টা অসহ্য নেই। আমি এলে গল্প করলে তবে তো ভাল লাগে। তো মানে এরকম বোকার মতো ক্যামেরা অন করে বসে থাকলে কিরকম লাগে? হুম, মানুষ কথা বলে টাইমটা কেটে যায়। কথা না বললে তুমি এইভাবে বোকার মতো বসে থাকলে কতক্ষণ লাগে? বিরক্তিই লাগে। মানুষ আসবে কথা বলবে তবে না। কথাই তো বলতে চায় না। হুম, কোন দিকে সময় দেবো? এইদিকে ওইদিকে? ঘুম পেয়ে যাচ্ছে, মাথা কোথায় গেলে ফ্রেন্ড বা কি আসো কবে না? কি বলছে? ইমোজি। এটা ফুটে গেছে। ওটা ফেটে গেছে। এই যে ঢেলাম দেখছো হাত দাও। হুম, সব জয়েন জয়েন। हाँ, ठीक फिक्सिंग करो। सूरज हम लोग अभी लाइव से जाएगा? यस सर। কালকে हम्म, सूरज आज हम लाइव से जा रहे हैं। मम्मी का थोड़ा तबीयत खराब है, शुगर फॉल्ट हुआ है। तो आप आज थोड़ा लाइव से जा रहे हैं। কালকে अभी गया था ना इधर में अभी थोड़ा टाइम के लिए, उसका शुगर फॉल्ट हो गया तो थोड़ा तबीयत खराब है। आज लाइव से जा रहे हैं। कल फिर आएगा, कोशिश करेगा कल आने के लिए। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমরা লাইভ থেকে এখন বেরিয়ে যাচ্ছি। गुड नाइट फ्रेंड है सूरज। গুড নাইট। गुड नाइट है। आज थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, जा रहे हैं। ओके।